بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بمول كنت نمو بداوداندين من يالون كوي بجوبيرو كيكام لفرد ديامو لكلا مي يالون كا بدندين قادي قوتلا مي يالون كو نالون نيمن بدندين ين constitution la ko la tataji le kulo mi yalon ka bije so ngaje ko akumata le pour kana fendo fo mi yalon ka be dendala pour molu fanan salon ani muslimolu fanan si kara yus fanan pour in kamma si la sonko jamalta a bonyoto yo inshallah ni kacata da jam fata e alla bon fanan be diam la le pour kay tandiro ke ay nafal men soto ani amu ment yo qadi kotni ala history kulo me alon ka meta gambia la manke saindi biri 1906 tamo me alon ko tamo tubabol le bijam muslimol ya safe gouverneur e bire loi nati ko pour ye fana so chance le kari la muslime ya tamandi pour e kari la muslime ya tamandi kuol to me ya lonko o ngwetel na falale adu muslime kuol ma do abe karta mara muslimol damale kan qadi ko ni a sababo nyin keta woldi biri wati men na qadi ko ni ya asafe wonya tubabol mebe marola gambe sondale pour qadi ko ni ye tam so qadi ko ni abe tama kan ne biro tumula fo kana bula wati janna atolu ngina atole falindir jamal le soto wati soto to ketale muhammadan court ato keta muslim court ato keta qadi court yo wolbe keta tolet yo wol fanan ko me o fanan membe den da tola karola biri ko muhammadan court ya tola la kaje ko kila sallallahu alaihi wasallam mantol muhammad muslimolu wolle ba yus kan du ila nyaton ko muhammad let wala na kewti na rake muslim koti ila banda kala qadi kotni yo ke kitibu ni birabe kerunu sefolu jamaabi ka kiti wolu men ke ka kiti wolle la a jamaabi jani islamu ka bondina wolto hani biti lola ikaje ka wokel yo bare birina tak kayto ke pour yin kam masafu na fani a recommend adu ni kitira men na kar sabati ko nyin kiti bundol be nyame so kamala wala atina inata na safero ke so anada du luwa bu ko na sabati taje yo ka kiti bundal men na asiyatale atoni yo nyin laban birin constitution fanam boda biri ko sharia court o fanay molu silale ata kadu muslimolu ndol membe je ko mi moli en ko posine ni ko sharia dro mobe ki joke fara wala ko niamo sharia be dan wala mo fati almo nyini ngam ni me banko kam am ko sharia be je fo lulu katar mol falal ba man soto par ko mi molle kamul islami dro wallahi alay luwa men de da pour ka ala ko kila ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ako kila ko me kifenna namanke pour ke nemot mala muslimolu pour ka mutako nin ko ku yalon ka keta abe dennin kiti kola o mu kultimi yalon ka abe dennin mo falla ko misariyan ya mo fallo mu ya akhi wallahi wota keno la ala mu man solti mi yalon ko ala mansiya amu nemoldi ala te luwana tla mi yalon ko abe denni bar ko men del muslimo la hakilol tinyata la ngamu da ni ko sharia doron dol fal yamu da ni amo sharia wala mbulukun doti anin kamofa yo wol mu kulti mi alon ko alma alay mbe tan ka nga faham bar ko min sa faham ko sariya ay balwo belema amanke de amanke wo dam malti birin salike nyalla ni molla business soli la agreement wol be bi jel be den ni ko mi punishment o dam mal la criminal area o dam ma o manke ko mu kulti mi alon ko man sahya yo ato fanam ko min ko biril loi bu ko bota nyo sabaketa mun kadi code fayande kala wol di fayande kala sharia code le bar ko mi literary wolom karang la karola qadi court ni wolom judge so ni aji be wolen judge court yo yaitan le ko mi ngafa nyo en court buka tola judge court la wolom judge o tamange court ti buka tola baraka ke wolde bar ko mi ngalo muslimo yo mediam kam menanu communauté ko ni filenda ka kundu wati ni wati malom mun ya amra be lamfurin yo be diam kam men ko atoni nyo saba wartaje bar ngamero mu kultimi alon ko man kumaya baake onya yo katun toni ni ko sharia ko qadi ko da be mu kotimi alon ko almost be mu kilinati yo so baro kamala o manke big deal tije toni abe qadi ko sharia ko barayanda tulaje yo kod ni fana
aka kiti kol men na wala mo la personal lives comme en même fo wala football ti anin football la karola anin futu bang anin ketala sain aka kitio ke nyin sabolla wati tambita nu e ka kitio ke hani work fo la wala comme ka fiome ya lon ko yallundi ale ni nyo sabana ta ko comme ça kama bi ni mo misro lo ala dulato ako ala kama sain nala mo lafta o bondi la je ko pour in kama lafta kela ko pour in kama lafta o use lale pour kaje ko waye ke yow bondije naka alal kam golla ka school lo alal kam mo lafta bondi la je wol bebe je la ni nyo saba keta ni atar mo la futo fanam banda diwoni fama ni ye nyo saba diwol wol bebe je bari nata wol be bondi je 1997 na constitution o kono yo atuta ka kiti ni ku saba lo wol futu wolti anin futu banlu anin ketala lu Kenya yo so akatama ni bundal lela yo adun qadi ko fana be gambe la belto abe basele abe mansa konkole jara soma abe janale fana to dum abe kerawanne badibu abe jana fananne abe birkama la abe kanifinne abe banjul fananne so wol be mu kulde mi alon ka kumata pour be muslimol in correct la ni nga problème ol soto futu karol la ngawol be tande pour in kama ngaki inshallah bandula mbela joj meno doli candilale meni alon ko wol kitanun jam idan qadi ko ni mu kolde mi anko anafa warta bakel pour muslimol nyin kamman si akata ngakara yus karum bibi mol ka ketala ko soto dulal tole isaje ko ay batandi nyo sabaye siya ni ku jama be bar ni wato men ni qadi ko tin tata faye joj meno landi ko ni na dron so wato nyo taymon ka lonne ko ni mu kulti me alon ko akum matale adu isaje ko se sariya fanan kitindi je kato sariya man ke komi na be man soro ni men soro tawo nyanta tamandilal nin sariya man soro no karado la bar ngaje ko molla futuwol tema ani la ku jamal wol mu kulti mi anko nyanda ka sariya nyin tamandi jele isaje ko asike kuti mi alon ko abe muslimol tala bebe na fala ko mi menu laftala nyame kadum constitution nyin fana ko eta jele ko mi menu laftala muslimol kono wolle ka use so kamala ngaje ko amange kuti mi alon ko abe modol balili la hakola adum kula mi alon ko naketa fana be kudo kala kadum muslimol bi ngalo nyamen molu ngalo nyamen dol muslimol mi alon ko wate ngalo ne ko momo ni la hakola mo li hako so do min yalon go kata kiti wala dula dolto yo ni mol min fanan population o ni be nyame mo do liaje ko ilaftale ni tele pronso do ta setul qadi ko o mu kulti mi yalon go wol fanan manyan naka bali wala ka do fanan muy la nyantul ilaftala wonya kadum malluwa ko lo bari quand même fo luwa nyanda reflect la mol la fi ko la yo ni so do muslimol ko no min yalon go ilafta qadi ko la o kulti mi yalon go amanyan na kala problème te kulo mi alon kon to libe nyanda ka a support le kaje ko kuoni ay taraje kuma beje nyama adu ya sabati ndije adu ye high court fana so to mi alon ko na juru sisno ke wolbe kala kala lasti wolbe kala lasti ni mol mi alon ko itata je yo ni mu kolde mi alon ko ay nafa kadi ko te nafa balu min soto ndewol be fono abol kono bi ila kite jama be mi alon ko ntenye jele tumando medolu italalla ikaje ko me futo ka sotole la min nim binta tema bindala moliye balang so binta fama wala nandi se balangun te futo sidila so nyo saba siya bar ni tara qadi court wala atinna nin sonko men nata hanin tilla groupe do nin sonka kol men nata nin ke ma ko ten nin ko te nga fa ko ta qadi court wala be joj men o kela isajo ka kewt so qadi wolon ka kiti kuola me alon ko nyanta o kela so e kaje ko ni wade nyo sabanata mul kan même fo wolo mole taw groupe sifalto mole taw kadi court me an ko beje kana tarje kense ya hajolu foje pour une gama séance kiti tema me alon ka be dendi la ketala la ni mole nyo saba yetaje e kew nyin talay tema comme ala ya fo nyame ni atre nyo saba futu ko wala futu sotora balan la karol gos ni nara futu la karol bi na society a siata bakel e kaje le komi moy la fi mo futu la comme be misalo même fo kan afama e balan yo ni wo keta o wato musoni comme human right kan même foje human rights a jama bije yelanda tambo ke kuoltole barani sariya e nyo soto bakel ani sariya e nyo soto bakel e ka jama bije ke bonnan sariya do ani la en ku kension fana yol natije bar sariya fana ko ma jibe dron dinnu fama e right le soto e dion kan bar sariya fana ma absolute right amanke komi fion ven diate wole kele dingla non o manke seriante o manke seriam mu menti biri wati minne dingo nyin ete hako sota kan adu dingo nyin
ala hakole dundi natem bar nimbi asita futu ma lafta futu le lafta balanna sa sariyan da fole ko ha e diwo muy talti la barakallahu fik ya abu abdurrahman yo sa ala ta sariyan da fole diwo muy talti ni lafta kana futu ay faje wonya la science kadi ko ni wata ko ke sifal futata je ka fa kumandile ya fa ko ite e diwo felen di binda alafta futu la lamini ite balanta muno muy la dalilot nim fa malota ko bi misal kam dingo ñi mente la malla fay futuwaye o mu moti me komi namandar kabila kilin wala nata si kilin wala kuma ay ko fo min alon ko ay kewñun tumi ko wala na kew min tumi kadi ko ñim fanam ba kiskis la ni yo kiskis wol sawati taje sa jannibe kito tele mostly kan negotiation table le commandi e se muso e se kewñin alfa le commandi e kewñum fan commandi me lafta muso ñi ne sa tan dala ko ñing ala ñi ne foje pour une kam ni mo lafta futula moye ni lom sartolt say katun ala ma fo ka fo ko surwate futula jola wala man ni ko te fula teye ni wala keta sabawut wala ka fo ko mi ni nyamalo lom karanke wala ten ko mi mol ko sifal men ko watul bije ya koy ndam isaje ko ala men fa mario saison ala isaje ko di muso sala right soto kadum na bali futu wala fata kiti wala bana famate ma kada fama ma hakko soto ka bali futu wala wonya so kadi ko ka sifa jamal le fils comme de la society ngalo nyame police ta ka kole amul bul abe kole ala mo bulle ka fama samba police barni wati men na kiti ko futu ko yin soto daje adu te mario nyi bella firinde mario nyi sitano kadi kotle ay ta kiti bumla sharia court ay tan dila ko lafta futu la lamine bar men keda problème wolom ko wulula me alonko ala ende natindi wala silola kato wala kata sababu de fonde nara dunia amanso so ese kumandi mobe yela side fo ese kiskisirloke ni adar misal kam wulula e kewtu mi menna kam manke muslimo wala bukason salla wala molo mi alanka daji ko man beti ay muslule nyinin akatu musol bulala lokun kinin so wala nan fam la fin dingo e keje nin sare nin kadi ko ya kiskisi sa fo na yele ko naam nin dalilo sabatital ba fala ko nin dalilo sabatital woto kammala e futuwo ni manyan na kela barnama ko mo fo me alon ka kita kadi ko to ba nene la ka fahamundi ko wala ba hanisa wote musoli na right nyala de wala nam ko kadi ko ay musola right tankala komi mol malo no bar kadi ko ay musola right ninta aya tanka bake wallahi sa en sariyo be mengila tafula e fati balan banning aya explain ay famani manson ya dia munda manson me musulu suno wolom ko sai ba fola wulula nyele ko sai dingo etela nyantolo mbara fanan na nyantolo mu ay futu kadum ni man so ay futu sama sta kudo ke so kamala futu nyimbe tala sai ba fandi mado ko man lana ya fo e ko sai te ya futu nda fama man so no fanan silata commune de la society ngalon ne hani to ya mol ka foto ku ya e ka borial so ni wo man so to foka pare qadi français na tambi ay moñinta ya futundi katum islamo man raddi mola ye balam mola nyanto mu menti nin dalila ko yobeje o mu islamol so e bajale o kamala islamo be khadi fa be na la bintata ya futundi laminiye ni laminiye sartul be timmandi o mu kulde mi alon ko nyindula kum mayata bakela pour in kam man salon so sariya man ke komi na be kira ka kewdoro no jibani muso la o be ko kenoje exemple o fanan do bije ni moye muso yinin muso babula buka son kala balwo kay na mario tata fo qadi court o fana be kewo ko man la negotiation table be sila wol kom kay tan dala ko nyinni ne ala nyin landi kan muso itele abondala moliya ka balu jele abe balu dima e fana nyanda katale menno ya balundu wala ba hano be nin kewo balandala ko mi kuol men ya lon ko e buka bayno balwo kon ko mi balwo be nyame anin dumfion anin ladula fana na mol soto muso ya asembo soto wato kono ate muso forcé no ay tunoje ninke o man so akela sa muso fana se hakko soto la fundi wala nan sariyan kono sariyan tilindala sariyan kono kewni muso bele i bele nyanto soto ka futuo bang nin dalila ko yo soto ta bare futu bang te kala komi yewuli sama assalamu alaykum la muso se alla moliya mu ko limi anko man beta ado ade kala fana muso fana wuli assalamu alaykum kema mbula mbesela o man na kala bar muso fana nim futo fota de tembeto fo tembeto dalilol sabatata ko kewoni mam pare ka futu koteke adu a pareta la ka tora wo sabatita e kewoni kata kacalu kita bularo manke ke kiddumen ka bandin kacal ke sare hako di ala tafane boji adum kew fana boya ni la muso ka ko ka te kila sama do ya fa ko se yalla moli abadan
enyanta kachalle kala ye musol ngilda ye musoni ay akafnyu mali akachanda nala wululal ni on be ke dal kortañola o ko lal sina futo je nyantu mando albesita mosuta ni men se tanyo so kamala sariya e raddi mo bella barikaje ko bunyin kono kewnum alfatije katum atele muso en jika nati adu ala e duno la tele kan ala e duno la tele kan so e kaje ko nin duno be momen ka wala ka kanso do jama bije wala na hani nada man sakunda karo e kaje ko memu banko nyaton ko ala e duno la tele kan so wala na e kaje ko kanjama bije atele ko kanso katum sama e ba tele nyinin kala wala so kewnum fana be bunyin kono wonya yoni nata ala misal dika kiti dulal men fana na bol fana kono ketalalu e kaje ko ketala ta wati jam amantala nyo sabaye ke ni atala manson doli atar men ke baade laf ko bun wol be ka sotoje bayita ta qadi kot isaje ko se kitio ke mi alon ka tilinda e sena ye kitio mi alon ka tilinda ya itandi ko ala ni men fo wol be keleje adu muslimolu nyanda katla ngol sifal yus ni man sariyan yus no ko be to bari ketala ko ali nga kije kadu ketala ko di mi alon ko sondiro lo mati ama abukatari mo fanka mayande ni dafa fanka maya ngamere fan la ki wakili ko do nyin kende bar bitu ni koy fanka maya ido mala ko do la ni o banda wala ila muso wala fama askena se keno bar askole anu so ko namen ki ko di tiot yo o kamala e ka wolu be problème ul jarale ko fana be exemple mbi wolu be nat la je ya fam ani ka futa karado fana na wolom ko mose muso bula na e muso bula akasiana society kono mose muso ngini din kilim fula din saba lunkila wudrom prak se alla moliya muso nyim bay naye muso nyim bay wato menna ate sonnata ala hanka dingolu jibe ay filije ay wol filije be kebaya wasatar ni muso be dem muso la mol wala ka kata ni ala mamanta be muso nyini fa ni dol manta sala ala nyaakate bula ku la pour ngam yo dinul balul yo wol be ni atar muslimo le qadi court folo wol be stop la kadum qadi court wo sifa buka alaw ni wato wati tata je ko ninke o fututa nay dim kilin so do dim fula bara en tujele hani taranso abuka ka dingoye sa en qadi ko do ba forcer la le abe fombondi la joto nade do ko la jobe lorum mebe kodo la ka nyanta men jola pour in kam mayajo kadu wolom islamoti adu wala fana mum moyati itina la musota ina dingol so do ko la yewul fay ni ke ba do ko la kana kidi ndingol lom nyilti wol mukulti mi alongo wol be ma nyanna kila yo nyimbunda kulo mi alon ko mata bakele pour en kamma muslimolu sa yus bake ndefa ngamolo mi alon ko ni sabatita le nu wati yanko manu ate ala muso bulala bira ala muso bulala na din sabale so bar biri wati minna diamo keta sayin muso fana sa maqadi kotle malon jumala ferendi bira da qadi ko da ko anke ma kayam bulala bar sayin ay dindul mel tumbulu abukala fika korodi nan ka batanu ma bakel sa qadi ko te ko kuma ni gay ko folo dole yaita ndala ko muso ni nyatari mom fo ko wakili amurundi wala betata ko mi dingol la fonkolten yani kulur nyani ku jamal yo so sai na bira mario mom fonko na dafa sai membeje ni atar karo ko no ki jo wuli saballa wala wuli nani ila dinni sabo membe ni muso ya kete nyandi wuli kilin kemerul wala men siadawti wala men do adati comme yen nanga mo la fa e nyanda men dilanyel adu ni ba dila muso ngi nati kala ko iba dilantel iba dilatel bloko iba dilantel lantel nga diala so e kaje ko mini alon ko iba problème kono ko to aboli ngalo akake nyame kaje ko nibe do ko le la salary fan automatique akate to la dulalto after ni musol kana taje pour une kam hanisa ni ka ya tabulu ibe karna nyo sabalale adiala ma dial so automatically akaboje yo biren yo fo kyoni e birati ala jo suman aka men soto anin anyanta men dila ni musola adingol la ko kam birawo sumandura muso murundi ay muso ni murundi hansa be futola saye sanji lulu ke hansa be futola futo ni man ku soto folo tentente so kamala il be mu ko mi an ko nafa bala muslimo lu se use comme min kakar sila watini wado biye ni mo la hakoti nyada amanya naka sila aka soto bakere soko musol la karola wado mol kaje ko imanyan nakata police wala imanyan nanyinkela bari mario nyande la hako fana nyinin nala ni wata wo situation sifa ke tam menna mola ete mello a mario kumandi ayta qadi ko tay mol ko bi alhamdulillah dula long diadal na mario futa daje asala hako soto je hako mi alon ko abe senior because ibaje la ko amman moyati aminki sarianti amanke islamoti moye muso soda dingol soda yol be filije muso nyinni ka struggle
ibuka domoro fa soto ibuka soto be bayo men dunna comme yetar bata ko no je hani balwo ibuka soto so kaje ko nimmol pareta action sifal kake menna ka siana society to back so moli akata ta qadi court nyoldo ko kol be ko la je aluna qadi do fana fa wado ni family call na siara ni tata hani court fa ka fa ta qadi court wolle dalta nyim ku sifal so kaje ko ka bondi nyodale so ko ni be interest la e ko itandi la ni be interest la ye keje ko to kula me alon ko nyimbunda ku mata bakele mbeya katanga o fana ke yo membe den nim fana bularo fana na saydo fana qadi ko ni yodula fana ko indile membe den nim bularo la karola because e kaje ko mi futuo bang anin ke oni musote ma sonka bal kanale ntamu mendi ntamanke mendi anin nakodo dinna kanan nakodo dinna so fana be kam ma ko roke kawol be setul so misal kam manin ke otata anin muso e futuda ni wata wati utol tata ni wata wati utol tata fo e futuda wato kono nin wati minna kewle bularoke kewtina la afu muso ko nafudu nafulo jon nay njo o mukulde mi alonko ibu ko oke o mukulde mi alonko ibu ko oke so e kaje ko so mukulde mi alonko ibu ko fanake so e kaje ko nin kadi ko nimbe kidio ni alonko abe keri nin kewo yala muso bula akabe fembe ako muso nyinjo so kadi ko fanan ka ko indamal e kaje le ko nyino luwati mi alonko wole nyanta tamala etena la ko mi yoke yo misal kama nim futo fanan banda muso fanna karole kaje ko ma ka sodo dlalde saje ko muso fanan nim fembe kata kafima do afanya musudo fam je han mita kana bitale la kordala mita so be keta nyu sababalti bari kaje ko kadi ko fanan kade munu muitati ani munu manke tati so e saje ko e mario se tarwonya kadun komi ala ninke mole chance leti ninna balwo da do bijen se sarian use no jaay tam so ngawo keje kadun be india mo membe la laban na nimmo bandan gela muslimi alaf wada malakaf be minimino membe la so kamala woto alinga kata bake kadi ko ninga use na utilize adu nganna mol fanan kibara la bake nganna mol fanan kibare kadi ko ni na bake pour ngam may sa kala mu ni me problème lo ke men na la muso tema walla momi alon ko anala dimbal tema walla han ketala ko nyo sababa dunde tema e samba kadi court wadon misal kam nim mo banda adi ngol be doyaringe aka kele saje ko a doma wolum dinnul fandi boyna afo na fulote talala ay bang so satara te bo na fulu dumon la ba dumon fo janno le ke ba watara be banda so si fal fanal nyanda sambala qadi kodle ni na fulu nyinta isa kyot kadon ko ngam fo be e ka fanka maya if fan na fulu la ni ko e fanka maya wani na fulu la as koleano as keno brache koleano so kamala ni mudlati mi anko ko matale ni se wolu be kada ni ngatar wo o sifalu be kutimi alon ko se keno ni wati ni nga problème wol je doron ali nga fo ni na da sando do qadi ko mol katar ge bari la do ko kando ya katu mol kaje ko bi ke la ha ko ni mo man kewto so ni nga ni qadi ko no ma bi dol fa nga men kala mutaje wolo ma musu jamal la ha ko di la katu na ado to dalta men na ada jamal bi je an ke beti banna ada jamal bi je kam musulu da bonni ko kono le walla kam musulu to nyenne wol bi mo ko de mi alon ko ma nyen na kala so e baaji la ko misal kam ni muso afama ka futundi forcé mola mi anga man la fala amari o fana e futa kadi ko ti ya jube ye kolta ya bonda e nyonto na balanta wonya abon ya la fana na lafta futu la ko mi ngamen fo e mam balan e nenero ke be man so ayta kadi ko o fana e chance try fu mu ne bina laban yo abon ya la fana nin atar ko nyo sabana ra ketala nyindo e mario nyim fana sewol bondil yo nyindo ko meno me alon ko ka bondi ko mi molo me alon ko ate kerwan kadi ko le badibu so dokumento ni ako purunga atoni maboje do baren sa read judgment mi alon ka beje ako to the Honorable Sheriff Division of the Gambia, the High Court, Banjul Building, in the matter of inheritance of disease, holder of the account number finance afeje. So we would like to inform you that the judgment was disposed in this case on the 17th of April 2019 and a total amount of $21,970 12 budut. Ako to Sheriff Division account at the Central Bank of the Gambia, I number nyimbe safejel by the court. Ako the amount should be shared between the beneficiaries as follows: $3,478 to his mother and $2,608 to his wife
3,200 to his son Ayolbe Safeji. Ako the entire beneficiary of the late have signed by Mr. Das to receive their money on behalf of them and have requested the same from the court with affidavit. For that being the case, you are orderly this honorable court to hand him over the money or check. Yajel. So nyim fana mu molla ke talati mi alon ko bira bande tata je so adingol be be la dingol dinke ol be dinke fula dinke sabani di musu saba so wolle la case mu nyindi ayol be explain jam anala muso ana bama so bi dara qadi court yin talale adu ya sama high court lebe kodo ni batala ya transfer account so bajala ni wo keta say mu mo be ci la kodo tala je sal te ñoo sabala kotiki so be katar gel nin keno le fanam e ko fana be tala pour ngam maka ko ni mol be ma ka keno nyinta pour ngam yewolo yo this one also him fana medolum to vacate the house notice to vacate the house como fana ketale ako I am directed to inform you that the house you are currently occupying is been identified for the resident of children with their mother, as this honorable court may decide. Therefore, you are ordered by this honorable court to vacate the house within 3 months, not later than 28 February 2019. Thank you, clerk of the court. So, you find a case member you get our sifal. Imagine mo banta members who kono mo bama abama ning adingol wole tam kordat. But mo le bije me alonko o fanamu abadul bar wole kordata so bir wole kordata doron say tata qadi koti ay tan dala ko kordani tebe bolajele kado nimmo dingol beje adinkol na dim musolana bamal afandinu buka fen so dala na fulor so e kayete mario e boje ya oda pour ngam may bokko dindo so a mario ni ya oda le adu abe bola ko dindo forcé so e kaje ko e sembo so do ko me hay ko nim fana sembo so ne men fo wala fana kak yo last time the found na student do abe kuma do foka nya ko nyem modolum bira banda na fulotu jala korda so ala muso na dingol lebije yo bari men na tanake ala korda men beje adoma o be tuba bula wolle ko itelle be korda men fanyalo ko muso na dingol beje bo korda sannal ni korda nyin saye ko do di muso na di tele taro korda ko ye fonction price o londa so ako nyo sabale be ko alta kadi court ale nyim bonni nyoto ite buka mola fi wafi namal la fala sa tolbo la ki kordata la nyaadal yo wafi bar wafi ro fanda pour tapale aka kordata muso nginna dingol bul yalon serian fiatal nimmo banda bi a dingole wollo mo floti mine resta la hakoda nana musol na famanyol so amange commissariat kana ya be di dingola wala be di musola bama bari bele ka soto je so baro kamala bari kana ka kawom sifalu ka siya bakele ikaje ko moye bang akotoma wala do may kordata na dingol be doyare kordata dolbi yala muso bay so mu kulti mi yalon ko naka soto dawdan ni mosa ka tay futa kadi ko pour nyin kam may koy so yindo fana nyin kew ye yamaro di yala pour ay korda nyin bula korda mi yalon ka beje kaatu momem banta o dingona la musol wala tamu kordati adun korda nyin jannin kar sabab bula ye nama mboje iba arrest lale ase problème o sotole comme court order dron comme binga court order lo nyame okay nyindo fana mu mendi. This is also another document me along ko judgment from Kerwan Kadi Court ako request for the identification of the estate of the late ako having done the demarcation of the late two compounds situated at Farafenni North Bank region, this honorable court is hereby requested for your noble office to identify the positions entitled each party, contacts of the parties AIB Safeji. So nyim fana mu mendi wala mu kadi estate atata wodula nyinoto so kaje komi korda mi alon ko ya talale wa ye korda mi alon ko ya talale pour yin kam ya tan ni ko jumalta mo kole ya diala mulla so nyul be mu example to meni alon ko kadi ko ka kitio lu nyilla still nga document do jube membe dending ako request for demarcation of and distribution of the late Suleiman estate. Jamfa Aiko, after receiving
The report of the valuation and location plan for the boat compound and the farmland in the above mentioned case from your noble office, which indicate the value at $380,718 respectively. 380,000 and 700. 380,000 is for compound. 900, 283,000 is for garden. Ako the total is $664,000. Ako the beneficiaries are the 3 male and 5 female children, namely dindul ñu be to safel men ya lonko wolle tamu ñin na fulondi biriye kew ñin na korda jube anin ala gadino yala kamul jakale ni ko misal kam nga bung tala bung membe randi mba tala la nyaadi bani futa da qadi ko robe be ko leme be bung value la ni misal kam line house fula le be mo fula le tamu nioti dinke fula be value la ni ngi dole seta ni me ñin do tabe ko do murda na ñin do mala so abe ka kew ñale wala bung do staro side le saje ko karle tam ñit so e kawo be kila be mun talaro mi am ko londolo ma aku matale pour en kam manin tata je jama bi je abe koylam mala je yo aw fana yolo fo so code fana yaay tan ko ay be la no mbasafe kaje ko men yalon ko tele tam kewni yo woto nyin kamala nyin kadi code kula mi alon ka ku matale muslimo lu be nyanta e singol lola le kaje ko nyin ko e sabati adum asembo fana e wara katun kula mi alon ko malandi molu kan amanke forcé de menu lafta wolle kake adum aka haju jama balle jara men yalon ko ndol katari wolle ke ka wate na kuol nyim kono so nyim kulti mi yalon ko okay ni do mu la samon pepaldi comme ne mo samon comme ni côté fomo nyino mindi mo menni mem be case kono plaintiff and defendant e kawol be to safe je anin ka time safe be kuol ke wati juma yo woto nyin kadi ko ay doku bare soto so wala tin nante bringaje modol biye ka diamala tumando ngalo ne ko imalon adu muslimul fana siada meni fan man kadi ko be bansanne abe kerwan abe jara somal abe birkamal be kanifina be janne fana be basele fana yo CRR man londi sodo do fabi je faman tarje yo o be mole karayus ni war wati songo ke dali ngataje yalom ni koy mudo kumandi mol ka kele ni songo ke ye ustaz killing call ustaz ñinom la so wala na jama bi en ka mol yamar mena ni moye call ni songo be dame afayata qadi koti ya moy site fulol be la kare ni ko ha nam solo mindi ha ngabula la kedata na ko teninde iba kuman la ya fana ñinin ka so e kajo ko kuma 5 kilo mario te kiti lala bani mo ko misal ka mangay ne ken na saloto iso fono ban nin ko bani motema ayanda tala qadi kotle ay si dulato dulame ya lonko mol baate fam moylal dulame ya lonko mol baate moylal ado ani mo bije mol bebe moylal so ni mo kulti mi alonka ko mata baake ngam muslim ali nga try wate ndel men ya lonko be video jibe nga kata wate ka kibarul ta ke futandi mol ma molye na fallo ko sa ka soto baake na society to ato ya nyoto nyon ka wara baake so ko musol la karolani dinno la karola to nya hani atari wo man lo sariyan kan fen amantar lo rin sariyan kan sariyan ne man to nyandiro dandi ala ma dandi ala ko inna allaha harrama dhulma ala nafsi wa ja'alahu bainakum muharraman fala tadhalamu ako ala to nyandiro ya haram yanda ta fankan adun to nyandiro yo me kuma kan la bankam men wolum ko ala buka mo to nyen na mujtama atol kono to nyandiro ko men kadara kedin wolum kulde men ya lon ko komi mo la fansun ko lambara man ke kuti me alon ko ala ya moliya marala wado molka multo nye momenu lam futa ke tonyen ne aka soto bakele so ni me ya kes je dawdandi mario nyi futa qadi court ko mi moye bang ala nafulo nyi modo lafta ka B6 men ya lon ko tumando wol ma lon fan hanatari alon bar sa ke tala mu sondrol ko sa mangi ete le struggle mo le struggle ta ala ko do soto sa baaje la ko mo le futa qadi court nga katanga kes nyolu futan ge pour ngam may ya jar bari kanande kol mo nya isaje ko ku jama bi jate kenol tumando bato ko mi ngam misalo men fo ni atar kadi ko ka sabatinu nin ko le musul le di njaba so de kati bula la lawnya ni ka ko do le kam e nyanta men jole te filla jewnya so be mala na faldi mi alon ko be musimo dan na li nga try ngam badi no kalam tan ninna ya long e se kara use fanan e te kar ko indala ya bula jewnya yo so ina mo demande to mi alon ko lafta afulalie pour en kam mi alon ka be den ni kadi ko la akuma ata bage so muslimol be sakata so kula mi alon ka kuma ata bage so muslimol be sakata
qadi ko ni ay tama ay fonson a nyama adu ngaje ko asembo ni wara katun kula mi alan ko minu lafta wolle kaki ko min ngafu nyame adu tol fananda right lum katun mam modul baliye tal keje banin dol fanan ko mental keleje ndol manyan na balila wala ni mo lafta luado keleje me dol la dino fe boy akije bar ko min tolla karola na luwa ko ni am kulde mi alan ko wonyanta sabatin dale inshallah taala so ngin mo kuma kadi mi alan ko ngaso to kafo bi nimme ni sawabu be bata alal bul tabaraka wa taala nimme yalon ka mistake ko bi jo munte kunnu la kuma kanti hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in annal badi malam fode sise assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh